जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा मु राजेश शतपथी आपण मानक स्वागत करुच्ची महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर षष्ठ छांदर व्याख्या मु आरंभ करने को जाउछि। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर षष्ठ छांदरे रही बसंत कालर वर्णना, राजपुत्रर वन विहार एवं कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रसंग श्रवण। तो यही सब प्रसंग यही छांदरे रही आईटा बसंत रागरे रचित होइछि। प्रथम पद हेउछि अति रसमय समय बसंत विचित्र प्रमेय ताहार मित्र अनंग को प्रबल कराई आचरी चर्चरी विहार आगते आरोहिला नागेश्वर को ऋतुराज पदु सेरज घेनिला चाहि प्रफुल्ल केशर को। एठारे प्रमेयर अर्थ हेउछि कथामान, अनंग अर्थात कंदर्प, चर्चरी विहार अर्थात उत्सव रे मातिबा, केशर अर्थ हेउछि फूल रेणु। तो एठारे कवि कहउछन्ति बसंत समयर सबु कथा बा सबु विषय हेउछि विचित्रमय। से निज मित्र कंदर्प को बलवान कराई विभिन्न प्रकार उत्सव आरंभ कला। आउ बसंत जेहेतु ऋतु मानक भितर राजा अटे तेणु राजांक परी श्रेष्ठ हाथी रे से चलिला। से नागेश्वर फूल रेणु रे फगु खेल खेलिला। तो यहाँ हेउछि प्रथम पदर अर्थ। एबे देखिबा द्वितीय पद रुचि पत्र सूची आवरण मध्ये साध्वी गुण घेनी पशिला नवपुष्पवती सेवती संगते आसी क्रीड़ा को प्रकाशिला मनोज चित्तपुर मध्य चत्वरे उदित कराई रति अनुराग अबिरसे खेले सत्वरे। तो यही पदरे रुचिपत्रर अर्थ हेउछि केतकी, साध्वी अर्थात सती स्त्री। तो एठारे कवि कहउछन्ति से साध्वी स्त्री गुणयुक्त होई केतकी फूलर कंटा मध्यरे पशिला एवं जेमिति साध्वी माने घर भितरे लुचि रहंती सेमिति से लुचि रहिला। से नुआ फुटिथिबा सेवती फूल सहित रास क्रीड़ा कला। मनोज अर्थात काम को चित्त रूपक अगणारे उदित कराई आसक्ति और स्नेह रूपक अबीर रे शीघ्र खेलिला। परवर्ती पद हेउछि मधु बंधुपणे मलय शैल नीलय अनिल बहिला सलीले मज्जी पद्मिनी चारि जाति दक्षिण स्वभावे मोहिला ता जानी वन भवने जे आवेश तरुलता श्रेणी तरुण तरुणी समस्ते सुमन सुवेश। तो बसंतर बंधु हेउछि मलय। तो मलय बसंतर बंधु होइथिबारु पर्वतवासी पवन बहिला आउ जलरे बुड़ी रहिथिबा पद्मिनी प्रभृति चारि जाति फूल क्रीड़ामग्न अर्थात पद्मिनी प्रभृति चारि जाति स्त्री परी सही फूल माने हेले। सेमानंकु दक्षिण नायक अर्थात बहु स्त्री अनुरक्ता परी मुग्ध कला। एहा जानी पारी अरण्य रूपक गृह रे तरुलता माने जुबा जुबती परी सुमन बा फूल धारण कले। एटा हेउछि एई पदर अर्थ। तो बसंतर विभिन्न क्रियाकलाप वर्णना रे कवि परवर्ती पदरे कहउचंती शोभा करवीर रसाल पुन्नाग पुग मग्न से अभिलाषे सुनारी माधवी मल्लिका सेवती चंपा नाम सह उल्लासे ए भावे बौल संगात होइले सहचरी दासी आसी तही मिसी उन्मत्त प्रभा देखाइले। तो देखिबा बसंत ऋतु रे आउ कोन हेछि एठारे करवीर अर्थ हेउछि कनियर, रसाळर अर्थ हेउछि आंब, पुन्नागर अर्थ नागेश्वर, पुगर अर्थ गुआ, सुनारी अर्थात उत्तम नारी, दासी अर्थात दासकेरंटा। तो क्रीड़ा करिबा इच्छा रे कनियर आंब पुन्नाग पुग प्रभृति नूतन वेशभूषा रे शोभित हेले। सुनारी माधवी मल्ली सेवती चंपा प्रभृति उत्तम नारी परी सेमानंक सहित क्रीड़ा कले। एही परी भाव देखि बौल आसी संगात हेला सांगरे रहुथिबा दासकेरंटा एमानंक सांगरे मिसी उन्नत शोभा को प्रकाश कले। तापरे परवर्ती पदरे कवि कहउचंती
କଳି ନଳିକୋଷ ମୁଠା ସ୍ଫୁଟ କରି ପଲ୍ଲବ କର ପ୍ରଚାରିଲେ ମକରନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ପିଚିକା ପରାଗ ଫଗୁ ଅବିରତେ ଖେଳିଲେ ହେଲେ ଯେ ଆରଦ୍ର ଶରୀରେ ଝଳିତ କଲେ ଖଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜନ ଇକ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ଚଞ୍ଚଳିତ। କଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଢ଼, ନଳିକୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଚିକାରୀ, ପଲ୍ଲବ କର ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ରୂପକ ହାତ, ଆଉ ମକରନ୍ଦ ଫୁଲର ମଧୁ, ଗନ୍ଧ ପିଚିକା ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପିଚିକାରୀ, ପରାଗ ପୁଷ୍ପରେଣୁ, ଆରଦ୍ର ଭିଜି ଯାଇଥିବା, ଝଳିତ ଶୋଭାବନ୍ତ, ଖଞ୍ଜନ କଜ୍ଜ୍ୱଳପାତି, ରଞ୍ଜନ ମୁଗ୍ଧ, ସ୍ଫୁଟ ପ୍ରକାଶ। ତ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଯୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନେ କଢ଼ ଧାରଣ କରିବାରୁ ତାହା ନଳିକୋଷ କି ପିଚିକାରୀ ନଳି ପରି ହେଲା। ଫୁଲ ପେନ୍ଥା ରୂପକ ହାତ ମୁଠା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ରୂପକ ହାତରେ ସେହି ପିଚିକାରୀ ଚଳାଇଲେ, ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧ ଜଳ ଦେଇ ପିଚିକାରୀ ମାରିଲେ ଏବଂ ଫୁଲ ରେଣୁକୁ ଅବିର କରି ଫଗୁ ଖେଳିଲେ। ସେମାନେ ଓଦା ହୋଇ ଅତି ଶୋଭାବନ୍ତ ଦେଖାଗଲେ। ସେମାନେ କଜ୍ଜ୍ୱଳପାତି ସଦୃଶ ଆଖିକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରି ପକାଇଲେ। କଜ୍ଜ୍ୱଳପାତି ବୃକ୍ଷରୁ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଗ୍ଧକର ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଏଠାରେ କବି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ହାରିତ କନକ କଙ୍କଣ ନିସ୍ୱନେ ଦିଶିଲେ ମତ୍ତ ଭୃଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀ ବାଜିଣୀ କିଙ୍କିଣୀ ରଣ ରଣ ପଦ ଘୋଷିଲେ ଏତିକି ମାତ୍ର ରହିଲା ବିବେଚନା ପିକ କୁହୁ କୁହୁ ଲୋକ ହୁଁ 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 କଲେ ଉଚ୍ଚବଚ ରଚନା। ବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯାହା ଅପ୍ରକଟିତ, ତାପରେ ହାରିତ ହାରିଯାଇ, କନକ କଙ୍କଣ ସୁନାର ଚୁଡ଼ି, ନିସ୍ୱନେ ନୀରବରେ, କିଙ୍କିଣୀ ଅଣ୍ଟାହାର, କନକ ଚମ୍ପା। ତ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ପିଚିକାରୀ ପାଣିରେ ନାଲି ହୋଇ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ନିଜର ରଙ୍ଗକୁ ହରାଇଲା ପରି ଚମ୍ପା ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖାଗଲେ। ଆଉ ମତ୍ତ ଭ୍ରମରପନ୍ଥୀ ଅଣ୍ଟାହାର ବାଜେଣୀ ପରି ରଣ ରଣ ଶବ୍ଦ କଲେ। ଅଣ୍ଟାର ବାଜେଣୀ ଯେମିତି ଅଣ୍ଟାହାର ଯେମିତି ଶବ୍ଦ କରେ ସେମିତି ସେହି ଭ୍ରମରମାନେ ସେମିତି ଶବ୍ଦ କଲେ। ମତ୍ତ ଭୃଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗଳ ଭ୍ରମରମାନେ ସେମାନେ କିଙ୍କିଣୀ ଭଳି ରଣ ରଣ ଶବ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ଅଧିକ ବିଚାର କରିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଉନ୍ମତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ହୁଁକାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ ତାହା ପିକ ବା କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଲୋକମାନେ କାମ ଉନ୍ମତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ହୁଁ ହୁଁ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ପିକର କୁହୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବିକାଶ ହୋଇଲେ କିଂସୁକ ସାଧୁ ଯେ ପୂର୍ବ ବିଭୂତି କି ତେଜିଲେ ଛୁରିକ କିରାତ କାଷ୍ଠ କଠୋରାଙ୍ଗ ଉତୁ ଫୁଲ ପୁଲକ ଭଜିଲେ ତା ଦେଖି ଦିନ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲୋଭିଲେ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିରାଜ ମାନରଜ ବସେ କେତେ ଅଙ୍ଗ ଶୋଭିଲେ। କିଂସୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ପଳାଶ ଫୁଲ, ଛୁରିକ ଛୁରିଅନା, କାଷ୍ଠ କଠୋରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କାଠ ପରି କଠୋର ଅଙ୍ଗ, କିରାତ ହେଉଛି ଶବର, ରଜ ଧୂଳି। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାଧୁମାନେ ପାଉଁଶ ବୋଲି ହେଲା ପରି ପଳାଶ ଫୁଲର କଢ଼ ପାଉଁଶିଆ ଦିଶୁଥାଏ ଆଉ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରେ। କବି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସନ୍ତ ଆଗମନରେ ପାଉଁଶ ଛଡ଼ାଇ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲେ। ଛୁରିଅନା କାଠ ପରି ଟାଣୁଆ ବା ଶକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଏଣୁ ସେ ଶବର ପରି। ତଥାପି ତାହାର କଠୋର ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଲା ପରି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ଦିନ ଦୁଃଖୀମାନେ ଫଗୁ ଖେଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅବିର ଉଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେହିପରି କେତେକ ଫୁଲବିହୀନ ଗଛରେ ଅନ୍ୟ ଫୁଲର ରେଣୁ ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେମାନେ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ନବମାଳିକା ନବବାଳିକା ଏକା ବର୍ଣ୍ଣେ ଭେଦ ଅଛି ମାତର ବାମା ହୁଅଇ ବିପରୀତେ ବୋଲନ୍ତେ ବାସ ଆଶ୍ରୟ ନିରନ୍ତର ମୁକୁଳ ବତୀ ଭାବ ଯେଣୁ ଗୃହୀତ ଖେଳ ଉଦ୍ୟମରେ ଧବ ସମୀପରେ ସୁକ ବାକ୍ୟ ଚାଟୁ ବିହିତ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତିରେ ନବମାଳିକା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଳି। ତ ନବମାଳିକା ଆଉ ନବବାଳିକା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମା
आउ बा नवमालिकार मा लगी नवबालिकार बा लगी ओल्टाई पढ़ले हेब बामा मा आउ बा को ओल्टाई देले हो बामा आउ बामार अर्थ होची नवजुवती नवजुवती माने सबु बेले बास अर्थात वस्त्र रे ढांकी हे रहंती ठीक सही बोली नियाली फूल नुआ फुटी तार बास बा सुगंध को आश्रय कला मुकुलपति अर्थात कढ़ी एवं अदृष्ट रजा कन्या भली निकटवर्ती धब अर्थात स्वामी को अथवा पति करी खेलिबा इच्छा रे गछरे बसी बोबाउथिबा स्वार रब स्वरूप चाटुबाणी कहिला काम क्रीड़ा करिबा पई जेतेबेले नवबामा को ता स्वामी बा ता धब जेमिति चाटुबाणी कहि थाए ठीक सही बोली सते जेमिति कि गछरे बसिथिबा सुआ चाटुबाणी कहिला से रंग बस जे होइले अशोक स्तबक उरज दिशाई नभ स्थित चित्त सेलीला रहस्य चरिते त्वरित रसाई सारथी रथी मानस बलाइले प्रातः दिवसांत अरुण कराई दुहे अरुण बोलाइले तो रंग बसर अर्थ होची क्रीड़ा बस तो एठारे कहा जाउची अशोक फूल पेंथा रूपक स्तन देखाई सही खेल रे माती गले आउ सही क्रीड़ा कौतुक देखि आकाश रे थिबा सूर्य आदि देवता माने खेल रे मन बलाइले सूर्य और तांको सारथीर मन खेल रे एते मजी गला जे सकाळ संध्या को लाल रंग करदेले ओ निजे मध्य लाल रंग हो गले सारथी पुणी अरुण नाम धारण कला स्नेह पूर्ण रे चंद्र चंद्र चूर्ण रे खेलिले ताराली संगते त्रिजामा रामा श्यामा अतिशयरे कस्तूरिका दली फिंगंते से धूली सेही लेउटाई माइले निशंके चंद्रिका अंक करी अंके लीला विलासे की थोइले तो एठारे चंद्रचूर्ण अर्थात कर्पूर गुंड आउ ताराली तारा माने बा तारा समूह त्रिजामा राति आउ रामा अर्थ स्त्री श्यामा श्यामल वर्णा अंके देहरे चंद्रिका चंद्र किरण तो स्नेहपूर्ण मनरे चंद्र तारा मानक सहित कर्पूर धूली रे खेलिले आउ रात्रि रूपक कला रंगर स्त्री कस्तूरी की भल गुंड करी फिंगिबारु चंद्र सही धूली को लेउटाई फिंगिले रात्रि और चंद्र दुहे शंका शून्य मनरे निज निज देहरे ताहाकु खेल कौतुकरे धारण कले चंद्र कस्तूरी को कलंक रूपरे ओ रात्रि ज्योत्स्ना अवलित हेतु चंद्रिका रूपरे धारण करी शोभा पाइले माने बसंत ऋतु रे फगु खेल प्रकृति रे भी केमिति चली चंद्र आ राति केमिति फगु खेल खेलुछंती सेटा एठारे वर्णित हेछि माने राति कस्तूरी को फिंगी देछि आ से कस्तूरी को चंद्र कलंक भाव रे तांको देहरे लगे देछंती आ चंद्रर किरण को पुणी राति चंद्रिका रूपरे धारण करिछि एवं उभय शोभा पाइछंती। धन्यवाद आजिर वीडियो रे एतिकी ही तापरे एहार परवर्ती पद गुड़िक परवर्ती वीडियो रे व्याख्या करिबी।